Mag-login ka sa Google AdSense and then click go to payments. Click payments account. Click manage settings. Click submit new form. Start new form. Continue. Dito banda guys, dapat i-enter nyo ulit ang password nyo. So, ito na siya. What type of account? Sabi niya, select nyo lang yung individual. Next is, are you a citizen of the United States? Click nyo ang no. Next. Select nyo ang W8 Ben. Then, click start. Dito, fill upan nyo lang yung mga tinatanong niya and then click next. Kung meron na kayo dati, click nyo lang yung box. Dito sa tax treaty, are you claiming a reduced rate? Click ang yes and then Philippines. Special rate and conditions, check nyo ang box. Tapos, yung article, click nyo yan. And then, click ulit. Then, dito, i-click din siya. 15%. Tapos, i-click din yung box na yan. Ganon din gawin nyo dito. I-click ang article and then box ulit. Then, ganon din sa dito. Gayahin lang. Then, click ulit yung box dyan. And then, next. Dito tayo sa activities. HAZMA retest. Click ang no. And then, click ang box na yan. And then, next. Dito tayo sa tax reporting. I-click yung circle na yan. And then, yung box. Basahin nyo na lang guys kasi napaka-easy naman yan. So, i-click ang box. And then, next. So, dito na tayo banda guys. Malapit na matapos. So, dito naman, document preview, i-click nyo yung box na yan. Kung mapapansin nyo, meron na dyan yung form na i-download na. Pwede nyo na tingnan yan kung gusto nyo. Kung ayaw naman, okay lang. So, i-click yung box and then next. So, nandito na tayo guys sa certify and sign. So, i-click nyo yung box na yon. And then submit. So, i-check lang natin, hintayin lang natin kung i-approve ba o hindi. So, ayun guys, na-approve na. So, ang next na expire niya is on December 2027. So, ganun lang guys kadali.